कची चवंदा आहिनि मुस्लमाननि जी जमायत अॼु महिरबान अल्लाह जे तरफ़ां अचो पंहिंजी। अच्छा जी, मोहम्मद इस्माइल मज़ारी साहब ये हमारे पुराने दोस्त हैं जो काफ़ी टाइम बाद नज़र आ रहे हैं। बाकी माशाल्लाह ये जवान इन सब की मेहरबानी कि ये लोग आए हैं हमारे गांव में। जो हुक्म ॾिनऊं तराज जो जागो तरावी नमाज़ पढ़ो अल्लाह जो ज़िक्र कयो क़ुरान जी सुरक्षाल है मुसाक जज़हरे हां जय रोज़ा रखिया पंहिंजे पालनहार जे फरमाबरदारी कई हाणे अचो अची हासिल कयो को जॾहिं माण्हू ईद नमाज़ अता कनि था त हिकु ऐलान कंदड़ ऐलान करे थो। कहिड़ो ऐलान करे थो? तव्हांजे रब अव्हांखे बख़्शे छॾियो आहे। अव्हांजे रब अव्हांखे बख़्शे छॾियो आहे। केॾो न करीम रब आहे। साईं जे सदके अदा हे ॾाढो हबीब तव्हां असां ते अॼु जेका आहे रहमत जा ककर ॾिसो केॾी मौसम प्यारी थी वई आहे। अल्लाह वॾो करीम आहे, सखी आहे, ज़ोर सखी आहे, सखियुनि खां बि सखी आहे। आज झोलियों फैलाए रहे हो इंशाअल्लाह और सफ़े आगे कर रहे हैं हम सदके बेड़ा पार थी माशाल्लाह से। सब पढ़ो सल्लल्लाहु रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अच्छा जी माशाल्लाह दोस्तों की आमद है और काफी दोस्त हमारे। हदीस मुबारक में अचे थो अच्छा तो जॾहिं मोमिन बानो छाला मिठे महबूब मदीने वारे साईं असांजो यार पुराणो था माशाल्लाह महबूब गुंबद खज़रा मां उन मोमिन जो दरूद ॿुधी आया। तव्हांजो असांजो इहो ईमान हुजणु खपे त मदीने वारो साईं तव्हां असांखे ॾिसी रहियो आहे। सुभान अल्लाह। मुस्लमान भाइरो रमजान में चाला साहब सीध न तो लगे हाँ माशाल्लाह। ये हमारी दोस्त पार्टी और हमारे गिराई हैं माशाल्लाह। ये हमारे जो है लिसनर हैं देखने वाले हैं चाहे स्पेशली हाज़िर साईं असांजी ज़रूरत आहे। बाकी भाव लगे ही तो अच्छा जी माशाल्लाह जगह काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी दोस्त आ रहे माशाल्लाह जी दोस्तों की मेहरबानी वो आए हैं अगते अचो अथो कपिड़ो सर नसीर कैसे हो ठीक हो? उर्दू में ठाक करो उर्दू में। अच्छा जी अच्छा जी ये अब्बो साईं की पार्टी है। ये अब्बो ये भोला चाचड़ ये इरफान कालू अब्दुल अद्दू ये अब्बो की पार्टी है माशाल्लाह। दो सारे मुसलमान बनाए थो मुसलमाननि खे जन्नत में पहुचाए थो। मंठार अच्छा जी मेरे स्कूल के जो टीचर हैं वो मंठार साहब आ गए अब पीढ़ी बन गए माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ कि पहले तेरी पूरी बिरादरी ने मुसाक लगाया है तूने क्यों नहीं लगाया? आओ दिखाता हूँ सारे ये स्थाई है ना गेंदा शादी हिंदी कही थी। अच्छा जी ये नए दूल्हे साहब हैं
ادھر ہی آ یار مبارک میں کمیوں کوتاہیوں تھی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اللہ محبوب جے صدقے کیڑی نہ صفا اللہ. اچھا جی یہ ہے ٹک ٹاکر. تو محبوب مدینے والے اچھا سائیں کیسے کے ہو؟ صدقے کمیوں کوتاہیوں. اچھا یہ بھی دیکھ لو اس کی ویڈیو آپ کو میں بھیجوں گا. اے مسلمانوں ماشاءاللہ. غریبن کے فطر ادا کرن اللہ جو حکم ہے. مسکین یتیم بیوہ بے پہنچ مانن کے فطر ادا کयो. یہ آہن پرہیزگار آہن ماشاءاللہ جی. اللہ تاج پاراयो پتا. مجھا دوستو مطلب کیا حال ہے؟ قرآن ٹھیک ہے نا؟ نور ہے. اللہ قرآن میں چھا فرمایا اصغر ہے قد شالا جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک تحقیق تمام وٹ اللہ جے طرفاں نور آیو. نور کیر مدینے والا سائیں. کتاب مبین روشن کتاب چمکندڑ کتاب. متفقہ فیصلو آہے قبر اندھاری رات آہے. حدیث مبارک میں آہے صحیح روزہ اے قرآن مومن بانے جے لائے قبر میں نور تھیندا. روزو بھی شفاعت کدن ہوندو اے قرآن بھی شفاعت کدن ہوندو. اللہ قرآن میں چھا فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. بدھو بدھو اللہ چھا فرمایا قرآن میں. اللہ فرمایا تو اماما یہ قرآن جو ترجمہ آما کے بدھائی رہے ہو. اللہ فرمائے تو تمام کو بے اڑو مانو نہ ہے جن جو دوزخ سے گزر نہ تھے. سب مانو دوزخ جے متھوں پل صراط جکی لگل ہے. پل صراط جی پل تار کھاں وڈی وار کھاں سنی جہنم جی باہ ہیٹھاں بری رہی ہوندی. انہی پل صراط کھاں گزر تھینو ہے. تو پر رب جے ذمہ یہ ڳالھ طے تھیل ہے. اللہ قرآن میں فرمائے چھڑیو آہے وہ اساں پرہیزگارن کے بچائے وٹھدا سے. کہیں فرمایو اللہ فرمایو اے ظالمن کے گودن بھر کریا چھڈے ڈیندا. دوستو کیڑی نہ ڈکھی ڳالھ آہے. اتنے کوئی کہجو حال بھائی نہ ہوندو نہ یار ہوندا نہ دوست ہوندا نہ مٹر ہوندا پی پٹ کو بیدار ماں دھی کو بیدار. پر اتنے رحمت ہوندی تو مدینے والے سائیں. حدیث مبارک میں آہے تو مدینے جے سائیں فرمایو جبرائیل کھان جبرائیل بتا رہے جیڑی مل محبوب کہ اللہ بدھایو تو ہر ایک مانو جو جے ان سنیندر کے نہ بدھو اے گھر میں داخل کیوں نہ کھادو کھادائیں. دوستو اللہ جنت وارو گھر تیار کیو آہے مومن بانن جے لائے مسلمانن جے لائے اے محبوب مدینے والے سائیں جی امت جے لائے اللہ جنت جو عالی شان گھر تیار کیو آہے. ان میں طرح طرح جا انعام آہن اکرام آہن. تھائے تیار کیا تھس ہانے پنجے پیارے محبوب کے قاصد بنائے مدینے والے سائیں کے. اللہ اللہ اسان جو ماشاءاللہ جی. یہ میرے دونوں بیٹے محمد خلیل اور محمد قاسم ماشاءاللہ. میدان تو بھر چکا ہے. اب جگہ کم پڑ گئی ہے. لوگوں کا آنا آمد ہے لوگوں کی ابھی تک ماشاءاللہ. ولیج سیدنا خان چاچڑ محمد خلیل ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. محمد خلیل خان محمد قاسم علی کٹو چاچڑ. اچھا جی ماشاءاللہ. یہ مسجد بھی بن چکی ہے. لنگر بھی تقسیم کیا جا رہا ہے. یہ لنگر کا پروگرام ہر سال ہمارا ہوتا ہے الحمدللہ.
أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن خیر فرما گھرن دی خیر فرما عزت آبرو کی خیر فرما گھرن دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما جو بیمار ہیں اللہ انہیں کو شفا عطا فرما یا اللہ مدینے والے سائیں دے صدقے محمد رفیق بیمار ہے اللہ انہیں کو شفا کامل عطا فرما بلال عظمت ندین دے صدقے اللہ کو صحت تندرستی نصیب فرما اسا سارے دی دعاؤں دے حق قبول فرما الہ العالمین سارے کو مدینے والے سائیں دی زیارت شفاعت نصیب فرما الہ العالمین سارے دعوان اپنی بارگاہ قبول فرما قدم قدم تے نیکی عطا فرما پرے سولے کنے جیکی بھی جماعت آئی اللہ سارے تے اپنی رحمت بھرپور جی ماشاءاللہ سب کو عید مبارک منٹھار عید مبارک عید مبارک کیوں ہوا مہربانی اچھا جی دوست ہر کوئی ہر کس اپنے دوستوں سے ہر مسلمان کے ساتھ مل رہا ہے عید مبارک اور کھانا بھی تقسیم ہو رہا ہے ماشاءاللہ کھانا بھی لوگ کھا رہے ہیں الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں میٹھے پانی کا بھی وہاں پہ اسٹال ہے عید مبارک بلال خان کی عید مبارک